नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ संध्यारे सांग माने भाउजंग सहित मु पहुँची गली छात उपरे सांग माने मु संजय कुमार मल्लिक आपणक भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक सर्वप्रथमे स्वागत जनाऊँ सांग माने आज आपण मानक पई रखी अछु मजादार ढग प्रश्न तार उत्तर भाउजंग पचारि जदि भाउज न कहि पाइले सांग माने भाउजंग टिके हेल्प करंतु आपण मानक पई कमेंट बॉक्स सबु बेले खोला रखीचु सांग माने आपण माने सुनंतु एवं मजा नियंतु कहिला देखी माटी रे फळे परिवाटीए दुई अक्षर नामटी तार काटिले ताकू कुंढेई हुए तरकारी कले सुआद लागे ताहा कौन टिके चिंता कर किंतु उत्तरटी पाइब जदि न पाइब ताले सांग माने निश्चय कमेंट रे जणाइबे ताले आउ थरे सांग माने भाउजंकु भाउज चाहुचंती कहिला देखी माटी रे फळे परिवाटीए दुई अक्षर नामटी तार काटिले ताकू कुंढेई हुए तरकारी कले सुआद लागे सांग माने आपण माने भल भाव शुणी पार्थिबे मु केमिति कहिछि भाउज कौन चिंता करचंती एमिति केउ जिनिस जे कि कुंढेई हुए एवं तरकारी कले भल लागे एवं से दुईटी अक्षर तार नाम भल भाव चिंता कर किंतु उत्तरटी हाँ ओल्ल ओल्ल हैं सांग माने भाउज कहउछंती ओल्ल एटा कोन राइट आंसर सांग माने एई भली मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु नाई मो ओल्ल ठीक अछि चिंता करी को ओल्ल राइट आउ किछि जानि ना आउ जानि छ किंतु कहइबनी ना जानि ना हैं सांग माने भाउज कहउछंती आउर मध्य अछि से जानिछंती किंतु कहिबेनी प्रथमटी से कहिदेले ओल्ल आपण माने किंतु भल भाव शुणी हाँ कुआ कुआ मु जाने कारण आउ कौन रहा प्रथम गोटे कहीदेले दुई अक्षर नाम सेटा ओल्ल कुंढे हुए जे कि से तरकारी हेले भल लगे जहाँ हूँ चलो किंतु एते नहले चलो ताठू आरु भल भल अच्छी किंतु सांग माने बाछि नेबे सांग माने आपण माने केबे हेले अवहेला करिवेनी आपण माने जानिछंती किंतु उत्तर खोजंतु पाइबे आपण घरे सब परिया नाम चेक करि चलंतु निश्चिंत पाइजिबे किंतु कमेंट बॉक्स टी आपण मानक पई खोला रखिछु सांग माने केबे हेले अवहेला करंतु नाही कारण आज मजादार ढग प्रश्नटी आपण मानक पई रखिथिली सांग माने बहुत कष्ट भावी एवं प्रश्नटी पचारि भाउजंकु भाउज जहाँ जमी जानी गोटे कहले किंतु आहुरी जानी किंतु कहे ना कारण आपण मान कमेंट ही निहाती दरकार देखा जाऊ केउ सांग माने केउटी कहउछंती भाउज खुशी होइजिवे जहाउ आमर केते फ्रेंड अछंती केउ माने बेस्ट फ्रेंड माने निश्चिंत कमेंट रे जणाइबे से केभेले अवहेला करिवे ना इना कोन कहउछ सांग कमेंट करिए शेयर करिए जदि नुआ आसथिबे ताले सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक कमेंट शेयर कर दियंतु भाउज कहउछंती एतिक सांग माने आपण मानक परिजनक पाखक आम वीडियोटी शेयर कर दियंतु से माने मध्य देखिबार सुजोग पाई परिबे ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्न तो सरी गला सेकंड प्रश्नटी आउ टिके मजादार अछि केबे हेले काटंतु नाही किंतु सेकंड प्रश्नटी देखिबाकू केबे भूलंतु नाही सांग माने ना कोन कहउछ ताले भाउजंग रहिबो सेकंड प्रश्न कौन कहउछंती आसो आमे सुनिबा एवं वीडियोटी की देखि नेबा शेष पर्यंत एवं मजा आसी जो वीडियो ना कौन कहउछ ताले सांग माने सेकंड प्रश्नटी रहिला भाउजंकु कहिला देखि एने देखो आजी मु कहूछि तमे कुह केउ पोखरी रे माछ नाही आजी मु तुमको कहूछि उत्तरटी तमे कुह किंतु केउ पोखरी रे माछ नाही केउ पोखरी रे माछ नाही सांग माने आपण माने कहंतु एमिति केउ पोखरी सेतिरे माछ नाही हां चिंता करी कुह बहुत किछि बाहरियो केउ पोखरी रे माछ नाही कोन पोखरटा नुआ खोलाई माछ हेनी ना कौन नुआ नुआ पोखरी ना कौन आ कह देखो सांग मैंने केते कौन कहे हाँ देखु क्यों पोखरी रे माछ नहीं सांग मैंने भाउज कहे किंतु जदि न कहे बोले आपण मैंने निश्चिंत कमेंट करेंगे बोली आशा एवं विश्वास रखी सांग मैंने यही ढग प्रश्न शुणु मजा नियंतु आपण मान डेली आम अपलोड करूँ सुंदर सुंदर मजादार ढग प्रश्न आपण मैंने देखिबार सुजोग नियंतु आसो आसो आसुना ना से
ଭାଉଜ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି କେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଥିରେ ମାଛ ନାହିଁ ମନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ପଡ଼ିବା ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କି ଏମିତି କେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେ କି ସେଥିରେ ମାଛ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ ଗପୁଛି ତମେ ଟିକେ କିଛି କୁହ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ନା ହଁ ମନଟା ପଡୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଉଜଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ କଲେ ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି ହଁ ମନେ ପଡୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବା ଏପଟକୁ ଜାଣିଛି ଭଲ ହେଇକି ହଁ ହଁ ସେଟା ଖିଆଲ କରୁନି ଖ୍ୟାଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ କମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଖ୍ୟାଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖ୍ୟାଲ ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଖ୍ୟାଲଟା ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାଲଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଖ୍ୟାଲ ପକାଇକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିପାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଶା ଆମେ ଶୁଣିବା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ ଏ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତ କହିପାରିଲେନି କେମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ କିନା କମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଅନେକ କିଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟି ଆପଣ ଦେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ବି ଫଲୋ କରିକି ସେଇ କମେଣ୍ଟକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଛାତ ଉପରେ ଭାଉଜ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ପୁରା ବେଜାର ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ହସ ମୁହଁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହସିବେ ଖୁସି ହେବେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟଟି ଆସେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ ମୋବାଇଲ କେତେଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ହତାଦର ନକରି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ତାହେଲେ କାନ୍ଦନା ଆସିବ ଭାଉଜ କାନ୍ଦିଲେନି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ କାନ୍ଦିଲେନି ନା କ'ଣ ଆଖିରେ ହାତ ମାରିଲେଣି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ହେଇଗଲା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବୁ ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭାଉଜ ଏବେ ରହିବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।